योजना अर्थ हड़प नहीं जिलापाल निकट में फेरात पर प्रतिक्रिया रखिले बिधारपुर सरपंच। साधारण असहाय गरीब लोक मृत्युवरण कले सेमानंकर शव संस्कार पाई सरकार द्वारा हरिश्चंद्र योजना रे ग्रामांचल रे 3000 टंका सहायता राशि पंचायत माध्यम रे पाइबार नियम रही। मात्र ढेंकानाल जिला गोंदिया ब्लॉक अंतर्गत बिधारपुर ग्राम पंचायत रे एहार व्यतिक्रम देखा जाउथिबा नै जिलापाल निकट रे अभियोग होईछि। मात्र उक्त अभियोग को सरपंच श्री अजय कुमार महांती खंडन करी कहिसंती कि एहा भित्तिहीन एवं कल्पकल्पित। गत सरपंच निर्वाचन रे लोके प्रत्याख्यान करथिले ताहा सहित वर्तमान निर्वाचन थिबारु राजनीति करा जाइछि। चलंतु सुनिबा सरपंच कोन कहउछंती। अजय महांती सरपंच बिधारपुर ग्राम पंचायत गोंदिया ब्लॉक ढेंकानाल जिला। काली जो अभियोग पंचायत एवं सरपंच पीओ नारे जो अभियोग आसला संपूर्ण भित्तिहीन कपटकल्पित राजनैतिक प्रणोदित। आपण माने जानी नाहंती बोध हुए से जो पूर्वतन सरपंच थिले तांकर बोधे अभिज्ञता कम से जानिबार दरकार जे हरिश्चंद्र योजना किसी आलोकेशन आज्ञा आगुआ न थाए। सरपंच तांका व्यक्तिगत पैसा हो कि कौन फंड्स आडजस्ट करी हो निज पैसा आडजस्ट करी हरिश्चंद्र योजना रे ताकू पैसा दे दिया जाए। जेहेतु ये शव सत्कार पैसा से शव सत्कार शव उठिवा पूर्व पैसा दे दिया जाए तो सेटा सरपंच तांका निज व्यवस्था करिथांती। किंतु परे जेतेबेले से पैसा पीओ एवं सरपंच के अकाउंट जॉइंट अकाउंट पैसा अच्छे पर से पैसा को से उठे तार भरपाई करती। किंतु ये जो अभियोग थिला जे 112 जनकर पैसा को हरिलुट होती हास्यास्पद जिनिस आपण तार सरजमीन तदंत भी करंतु। व्यतिक्रम होइथियो बहुत 7-8 जन कि 10 जन पैसा पाई नथिबे काहेकि पाई नथिबे तार कारण भी यथार्थ कारण मु कहूची। ये जो हरिश्चंद्र योजना आपको पाइया पे समस्त व्यग्र किंतु सरकारी किसी नीति नियम रही जो माने आयकर दाता जो माने पेंशन होल्डर जो माने सरकारी विधि व्यवस्था भीतर अच्छा से इम्प्लीमेंटेशन करी हो नाही। किंतु जेहेतु आम आज्ञा गाँ गहली राजनीति करुचु आमर भाईचारा अच्छी समस्त को लेकर चलने को पड़ुची सांगे तेणु से भी से सामिल करा जाउची। किंतु से सांगे सांगे पैसा दि जाऊ नाही एइथिपाई जे गोटे वर्ष शेष में आमर गोटे ऑडिट हुए मार्च मास ऑडिट हुए से मार्च मास ऑडिट सरला परे आपण माने एबे भी 7-8 जन को पैसा दिया से 7-8 जन को पैसा यही ग्राउंड रे दियागला जे मार्च मास ऑडिट रिपोर्ट क्लियर आसीगला से आम डोर डिलीवरी से पैसा दे दौचु। तेणु व्यतिक्रम होची आज्ञा गोटे जिनिस जे ये रावण राज्य रे रामंकर अवस्था जदि सेपटे आप रावण मान देखुंत ताले मु एका एपटे हूँ राम तेणु ये हूँ रावण आउ राम भितर पार्थक्य। तेणु गोटे जिनिस कहि आज्ञा जे ये जो अराजकता ये जो गुंडा बाहिनी धरिकी जो गणतंत्र को हत्या करिए बोली जो चिंताधारा करुसंती तार साधारण जनता विगत दिन में जवाब देते और आगामी दिन में जवाब देवे। भारत माता की जय। सुनिले तो किपरि भावरे पूर्वतन सरपंच वर्तमान रे सरपंचक विरोध रे अभियोग करिसंती संपूर्ण भित्तिहीन। ठीक अछि एबे आसंतु सुनिबा ग्रामवासी माने सरपंचक सपक्ष रे कोन कहउछंती। बापा चल जीवार 8 मास हेलानी बापा चल जाइछंती माने बापा पढ़छंती मुर्दार पड़छि से सांग सांगे हरिश्चंद्र पैसा आनी देइछंती के सरपंच देइछंती से आसिक भी साहाय्य करछंती सहयोग करछंती आउ तांको ता निंदी परिबन से साहाय्य सहयोग करछंती। ए जो पूरा अभियोग आछी अभियोग कथा कोन कहबी अभियोग एरा मिथ्या अभियोग आउ एथि जगु से हमको साहाय्य करछंती हमको भी पैसा आनी देइछंती सांगे सांगे सहयोग करछंती अभियोग मिथ्या। जन्महरणा बिधारपुर कौन मोर होन आम जो बापा चलीगले माँ चलीगले हूँ 17 मसीह बापा चलीगले 21 मसीह कालनी बारिक स्त्री थे सरपंच आसी कहलु दीदी थर जाक 2 थर जाक आसी कहली जे जो हरिचंद्र योजना पैसा आसुना ना बिधारपुर पंचायत को हरिचंद्र योजना पैसा आसुना। तेणु यही सरपंच आसला आम घर खंड घर पड़ा ये घर खंड देला आम उपकृत हो। नाटा कौन अच्छा आपण जाइथिले काली ढेंकानाल जिलापाल ऑफिस कौन भी जाइथिले सर मो विषय किसी जानी नहीं तो मोर गली
କଲି ଜାଣିନି କି ବିଷୟରେ ଡାକିକିରି ନେଲେ ବୋଲି ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହରିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପଇସା ପାଇନାହାନ୍ତି, ସତ ନା ମିଛ? ସାର୍ ମୁଁ ପାଇଛି କୋଉଥିରେ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି? ହରିଜନ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ପାଇଲେ? ଏଇ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ 2 ଦିନ 3 ଦିନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମି ମୁଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜାଣିନି। ଶୁଣିଲେ ତ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରପଞ୍ଚ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ସବୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା। ତେବେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ପଇସା ସେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ବାରିକ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ବିଧାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଁ ଗତ ଯେଉଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିଲି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ପଇସା କିଏ 1000 ପାଇଛି, କିଏ ବିଲକୁଲ ପାଇନି, କିଏ 2000 ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗତ 2023 ମେ ଠାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ଲୋକକୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇ ଆମର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ କଥା ହେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କଲି, ବୋଲେ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ମୋତେ ଦିଆଯାଏ। ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ବୁଝିଲି ଯେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମେ 23 ପରଠାରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଏନି, 2000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି, କାହାକୁ 2000 ବି ଦିଆଯାଏନି। ଟୋଟାଲି 3000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମେ 23 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଥିଲା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ 112 ଜଣଙ୍କର ବାହାର କଲି, ସେଥିରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବି ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ମୋର ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ ପଇସା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କଲି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲି, ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କଲି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଆପଣ ଇନକ୍ୱାରି କରି ତଦନ୍ତ କରି ଆମର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ତାର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ। ପ୍ରତି ଲୋକକୁ ମେ 23 ପରଠାରୁ ଯାହାର 3000 ଲେଖାଏଁ ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ଘୋଟାଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେ ପିଓ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କାହିଁକି ନା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଏଭଳି ଯୋଜନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟି ମରିଯାଏ ତାର ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଅନ୍ତିମ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ 3000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆସୁଛି, ୟାଠୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ପଇସାକୁ ଯଦି ହରିଲୁଟ୍ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇବୁ? ତେଣୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚକୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ କଥା ସତ ନା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯଦି କେହି ବି ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଯଦି ରାଜନୀତି ଆକ୍ରୋଶ ସେ ଏହା କରାଉଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଢେଙ୍କାନାଳ ନ୍ୟୁଜ୍।